Lag to diri guys. Bite ta guys, gamay kini akong bite guys sa kuan ng manghod. Guys, lakaw na ta guys. Guys, sini kimudagan guys sini na to guys. Na guys, bababa na tayo guys. Kunin natin yung bola natin dito guys. Kay baba basketball tayo guys. Gusto nyo to makita yung basketball ko player dito guys. Para ma-shoot ito guys. Mamaya guys, darating yung kaibigan ko dito guys. Ang name pala niya guys kay Liam. Ito, ang pangalan ko pala guys kay Beans. Wala na tayong ibang bola guys. Ito na lang talaga. Let's go guys! Yeah guys, tularan nyo ako guys. To be honest guys. Sana guys, suportahan nyo ako guys. At subscribe nyo na rin ako guys. Isang like lang. Masaya na ako dun. Kahit mag-comment lang kayo, masaya na rin ako. So guys, basketball na tayo. Ano guys, shot na tayo guys. Zaya para. Joke rat guys ay. Crush para to sa'yo. Crush para to sa'yo ah. Yan guys. Ito lang yan talaga yung tana natin yan guys. Ulit guys, para sa crush ko yun. Ulit guys, para sa crush ko rin yun. Ulit natin para sa crush. But, okay guys, set muna tayo ulit para kay crush. Para kay crush to. Suportaan mo ko crush. Set na naman. Snorkel na guys. Ngayon guys. Sigma guys.